Hello, welcome back to my channel, Healthcare Naga. Moi aji kobala thaka to hole to ekta itu forgive and forget laga. Moi itu kobala mana ase. Idia beshi Nagalante faction ina ka thaki jaise. Ekta drubi moi galti na hoy. Itu to nai. Moi babi na thaka to. Nijor gibi neka babi ase na ki neka faction leaders kan. Aro faction te alag te thaka mana kan. Ami kan ekta jagate bi galti kura nai. Itu to babi na thaki je hole. Ami kan iti comment section de likhi dibi. Aro public manu kan bi ekta fiction itu drup to hole to galti kura nai koile. Ami kan bi itu comment section de itu likhi dibi. Moi sai kena aha tamde ekta drup bi itia political drup 31 aina ko ase. Iman thaka kan bi so bi galti hoy kine thaki jaise. Itu ra mokan itia ki koribo lagi ase. Moi itu sai hole to itu ekjon logote maaf manibo lagi ase. Moi itu poila bi itu koigina aise aro ekjon ke maaf digine poila laga biya kang kurigina aha kam itu kan bi mokan itu forgive maaf kuri dibo lagi ase ina hoine mokan itu kan sob chari gine age jabo lagi jai ase moi itu eta kobala man ase moi poila to hole to itu past action past day kon to ki kurigina aise moi itu kan bi bishi koigina aise itu bi na koile ki na ka janibo bishi manu bi na jane confused thaka bra moi itu kami na kuri nai che naga kuri nai che hoine koi kina aha laga ase tade bishi manu bi past action past history kan na copy hoi kina moi ke koi nai che hole bi moi itu kan to kole to itu janibo nimite kon to ase kon right ase itu janibo nimite itu kami kobo lagi ja laga itu kan na kole na janibo itu nimite moi koi kina aise itu ra komba manu itu kan moi ke biya pai thaki che bole Ami kami moi ke maaf kuri dibi hoy kine moi itu first itu request kore ase naga manu to poila bra itu galti hoy kine aha nimte isor to mokhan laga prathana itu kan na huni kine ahi jaise itu nimite nijor drup ebar bhabi sabe au moi kote galti kora nai aro kote galti korise itu kan nijor laga drup kan bhabana kore sabe bhabi sai kine awini kan bi itu maaf manibo lage itu bi ekta ase aro ekjon ke maaf kuri dibo lage eneka hoine itu kan sob chari di kine pauri hoi kine kineka age jale neka nation nimite bal hobo generations kan nimite bal hobo itu hi babibo lage ase itu na hotak to mokan laga goal mokan ki focus kori kine jai ase itu kitebi na punchibo beshi naga manu bi monde bikhai gina thaka eta ta bi naga thakibo holibi my dear naga brothers and sisters mokan itia itu kan forgive koribole time hoy ase mokan thik babi saishor kiman deri manu ke biya pai gina thakibo oi nijor laga kokai bai muri gina thaka kan to to eta ta bi mon bikhai gina revenge lobo itu laga mon bukhi gina thakibo pare aru inaga laga mon bukhi gina faction alag te jai gina moi laga bai laga moi laga kokai laga baba laga revenge lobo hogine dakine thakibo pare holebi itu do kitebi success na hobo kon mano inega laga mom bukhi na thakise morom pura naga mano kan factional leaders kan am kami itu forgive kori dibe eneka ase bole apun bi mon aram hobo aro isor bi apun ke blessing kori dibo aro naga mano nimi dibi bishi bal hobo mogan itu saise bole mogan itia to hole to forgive and forget itu na kurabra mogan laga itu goal to hole to na punchibo na pari gine thaki jai ase kitia mogan mon mili lobo kitia ekjon ke maaf kori dibo mogan laga goal itu punchibole diri na hobo moi itu babi thake moi example eta duita logina naga manu ke kobo itu mogan bible te hunigina aha nishna Jesus tai kitia muri bole thakise cross te tai laga enemy kan tai ke morai di bole ekdom dut para tai ke morai di bole thaka tamte isor to ki koise Jesus to ki koise baba ta kan ke maaf kori dibe ile mone ta kan to ki kuru ase na jate inaga Jesus to hore to tai ke morai dia manu kan ke bi tai maaf kori dise mogan itu so bi itu huni ase factional leaders kan apni kam bal para bible bi jane prathana bi bal para kure moi sob dikhise
nail down kuri kine apuni kan prathana kora itu bi moi huni kina aise dikhi kina aise hole bi manu ke maaf na korile kinaga isor da apuni laga prathana itu hunibo moi itu babi kina aise jisu ko nishina tai kan ki kuri kine jai ase ta kan na jane moi to isor ase hole ta kan na jane tai itu la matala bhi ko ase naki hole bi ta kan na jane abra na jani ne kura nimide baba apuni ta kan ke maaf kuri dibi hoine tai koise tate bhabi sabina tai ke morai dibole thakile bi tai ke maaf kuri dibi ta kan ke maaf kuri dibi tai ki kure ase na jane inaga isor to itu koi dise aro ekta example aro bi itu sal laga September 10 de Charlie Kirk hoine ekta ekdom itu consecutive laga activist eta ase ta isor laga kotha koigina aro isor ke support korigina isor laga advocate korigina tai kotha koigina ahi take aro itu tamde itu September 10 de guli bara bondu para tai ke morai dise inaga hoigina September 21 de tai laga funeral itu conduct korise sob se dangor world tai la funeral itu kuribo hoigina itu kure laga itu sob dikise aro tai laga funeral din de tai laga makibra ki koise itu bishi manu bi dikhiase naki tai laga maki to hole to kon manu itu tai laga mutage morai dise tai maaf kuri dise tai declare kuri dise পৃথিবী লগতে তাই itu announce kuri dise tai laga funeral day speech de itu kan saise hole ekdom mom bikha laga eta ase khali 10 days bitor de he tai laga muta morai dia manu ke tai maaf kuri dise moi itu kan saigena hatamte moi nijor ke soku pani ola bola mon ho laga moi itu dikise idur my dear naga brothers and sisters Charlie Kirk laga maki to hole to khali 10 days bitor de tai laga muta ke morai dia itu ke bi maaf kuri dibo parise isor laga nampara pabi sabena mukan ite kiman sal jai ase maaf na kuri kene naga leaders kan aro naga brothers and sisters kan mukan ektai ase kiman sal apuni manu ke maaf kuri dibo na pare kene apuni laga kukai apuni laga bai apuni laga didi buni kan ke maaf kuri dibo na pare kene jai ase ebar bhabi sabe moi ite Charlie Kirk laga maki tai ki koise moi ite video itu dekhai dibo apuni kan itu sai kene apuni kan bi bhabi ne mom bi khai lobi hoina moi itu bi eta koi ase moi ite video itu dekhai dibo My husband Charlie, he wanted to save young men just like the one who took his life. That young man on the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That young man, I forgive him. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love, and always love. Love for our enemies and love for those who persecute us. Awani kan itu video dikhi kine mom bi khaisina nai
মই বেছি মন বিষাইছে কিনেকা তাই 10 days ভিতৰতে মানুহকে মাফ কৰিব পাৰিছে ঈশ্বৰ লগা পাৱাৰ নহ'লে ঈশ্বৰ লগা তাকত তাই লগতে নাথাকিলে কিনেকা তাই এইটো মাফ কৰি দিব পাৰিব মই এইটো ভাবিছোঁ এইটো পৰা এগেইন এণ্ড এগেইন নাগা লিডাৰ্ছ খান একজনকে মাফ কৰি দিবি এনে হয়নে পইলা লগা ভাৱনা থকা খান এইটো খান চব ছাৰি কিনে একটা কৰি লৈ কিনে আগে দে কি কৰিব লাগি আছে আগে লগা জেনেৰেশ্যনছ খান কি কৰিব লাগি আছে মোক লগা টাইম দে ভাল নহ'লে বি আমি লগা জেনেৰেশ্যন অহা খান ভাল পৰা থাকিব নিমিতে কি ভাবিব লাগি আছে এনেকুৱা নহ'লেতো মোক কেতিয়াবি এইটো নাপাৰিব আৰু এনেকুৱা ভাৱনা আহি যাইছে হ'লেতো ঈশ্বৰটো যি হ'লে বি এনেকুৱা মানুহকে আৰু ব্লেছিং কৰিব পইলা ব্লেছিং কৰি দিয়ে নিচিনা এইটোৰ পৰা মই এইটো লগা পিচ ইউনিটি আৰু সঁচাটো কি আছে এইটো জানিব লাগে মই এইটোৱে কৈ কিনে যাই থাকে এইটোৰ পৰা আজি বি এইটো একটা শ্বৰ্ট পৰা নাগা মানুহৰ লগতে ভিউৰ্ছ খান লগতে এইটো এটা মই এইটো কৈ দি আছে লাষ্টে মই কৈ কিনে যাই থকা নিচিনা আপুনি লগা কথা কেতিয়াবি ক'বলৈতো চৰম নাখাবি কেতিয়াবি ক'বলৈতো নাপাহৰিবি কেলে মানে আপুনি লগা কথাটো আপুনি লগা আইডেণ্টিটি আপুনি কোন আছে তাতেই জানিব মই এইটো প্ৰমোট কৰি কিনে যাই থাকিব থেংক ইউ অল গড ব্লেছ নাগালেণ্ড